Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Mrs. Kingsley Luna Aragon's Vlog. Ayan guys, nag-harvest ng mangga sina yung aking anak. Ngayon guys, hindi ko na na-vlog to guys kasi tulog ako. Ayan guys, maliliit na yung ano, nahuli time. Ayan guys. Ito pa. Ayan, apa-pata maring. Ayan, hindi dyan panta. Ayan, amin reject ah. Ayaw aja ay. Ayan guys, reject daw yan guys. Pero ito hindi daw. Ayan guys, pati yung halaman ko guys na dumbon ah. Ayan, nabalot na yung mga malalaki guys. Nakatulog kasi ako. Kumala na si friends. Punta kayo sa Sagor. Dapat chinikap nyo yung mga dineliver kanina. Sinasabi ko na kay Prince ha. Sabi niya, hindi pa daw siya naligo. Ayan guys, ito pa oh. Mga ilang kaing ang napitas nyo, Romel? 20. 20 lang. 20. Ba't hindi kayo napunta doon kasi? Tingnan nyo yung dinideliver nila para alam nyo kung mag-ilang yung ano. Ayan. Wala, may bala yun. Nandun na yung bakal. Ay, lahat na nandun na daw. Eh, bakit? I-drive to ah. I-drive Mel. Punta tayo dun sa Sagor sandali. Tatingnan natin yung deliver. Ayan guys oh. Ayan si yan Noah. Guys oh. Matatakon kalagbalo. May kini pambalo. Yung pangtakip dun sa simento na sinabi ni Junior. Kapulanti. Andun na yung deliver ng guys. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ka sa aking YouTube channel, please subscribe po. Maraming salamat sa panonood.